आकाशवाणी संवाद पढ़ुचंदी मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद संसदर अनुमोदन लाभ कला विपर्यय परिचालना संशोधन बिल 2024। अर्थ बिल 2025 लोकसभा पारित। 2047 विकसित भारत स्वप्न साकार करिबारे एही बिल सहायक हेब कहिले अर्थमंत्री। म्यांमार परिस्थिति नहीं जातिसंघ महासचिवों स्वतंत्र प्रतिनिधियों सह आलोचना कले वैदेशिक व्यापार मंत्री। भारत चीन परामर्श और समन्वय कार्यकारी व्यवस्थार 33तम बैठक बेजिंग ठारे अनुष्ठित एवं आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच रे गुजरात टाइटन्स को 11 रन रे परास्त कला पंजाब किंग्स। विपर्यय परिचालना संशोधन बिल 2024 संसदर अनुमोदन लाभ करिछि। राज्यसभा गतकाली यह पारित होइथिबा बेले गत डिसेम्बर मासरे लोकसभा एही बिल गृहीत होइतिला। विपर्यय परिचालना आईन 2005 रे आवश्यक संशोधन कराजिबा सह जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरण एवं राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्षक कार्यशैली को एही संशोधित बिल अधिक सुदृढ़ करिबो। जातीय एवं राज्य स्तर रे विपर्यय योजना प्रस्तुत करिबा पई केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष उभय को एही बिल क्षमता प्रदान करिछि। राज्य सरकार को पौर निगम सहित राजधानी एवं सहरगुड़िक पई एक पृथक सहरांचल विपर्यय परिचालना प्राधिकरण गठन करने नहीं एही बिल क्षमता प्रदान करिछि। जातीय एवं राज्य स्तर में विपर्यय डाटाबेस प्रस्तुत करिबारे मध्य एही बिल सहायक हेबो बोली जଣା पड़िछि। बिल आलोचनार उत्तर देई स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह विपर्ययर परिसर एबे बदली जाइछि एवं सेही अनुଯାयी व्यवस्था उपरे गुरुत्व दैछन्ति। एही बिल जरिए विपर्यय परिचालना एक बहुमुखी क्षेत्र आड़ को संप्रसारित होगाकू जाउछि बोली श्री शाह कहिछन्ति। विपर्यय परिचालन में भारत अंतर्जातीय स्तर में स्वतंत्र स्थान सृष्टि करिपारिछि। एही बिल अधीन रे जिला विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष को अधिक क्षमता प्रदान करा जाइछि बोली श्री शाह उल्लेख करिछन्ति। बिल आलोचना आरंभ करी कांग्रेसर नीरज डांगे प्रधानमंत्री सहायता पांठि परिचालना नहीं एही बिल रे कोनोसी प्रस्ताव नाही बोली अभियोग करथिले। बीजेपी सदस्य ब्रिजलाल कहिथिले विपर्यय परिचालना राज्य सरकार दायित्व। ए क्षेत्र में केंद्र सरकार आवश्यक सहायता प्रदान करिथांती। 19टी राज्य में एसडीआरएफ बाहिनी गठन पर केंद्र सरकार 2023 मसीहा जून 23 तारिख में 6194 कोटी टंका मंजूर करथिले बोली से कहिथिले। लोकसभा गतकाली अर्थ बिल 2025 पारित होइछि। शुल्क ह्रास एवं घरोई उत्पाद को प्रोत्साहन प्रदान करने लक्ष्य नहीं 35टी सरकारी संशोधन को एथिरे अंतर्भुक्त करा जाइछि। एही बिल 2025-26 आर्थिक वर्ष पई सरकारक आर्थिक प्रस्तावगुड़िक कार्यकारी करने को सहमति प्रदान करिबो। बिल उपरे होइथिबा आलोचनार उत्तर में अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण कहिसेंति एही बिल टिकस ह्रास सह सहज व्यवसायर मार्ग उन्मोचन करिछि। नुआ टिकस व्यवस्था अनुଯାयी वार्षिक 12 लाख टंका आय उपर टिकस छाड़ करा जाइछि बोली अर्थमंत्री कहिसेंति। आसंता मौसुमी अधिवेशन में आयकर बिल उपर आलोचना होई पारे बोली श्रीमती सीतारमण कहिसेंति। 2047 विकसित भारत स्वप्न साकार करिबारे एही बिल विशेष सहायक हेबो बोली से कहिसेंति। सीमा शुल्क संक्रांत बिल उपर आलोकपात करी से कहिसेंति शुल्क ढांचारे परिवर्तन द्वारा उत्पाद यूनिट गुड़िक समर्थन मिलिबो एवं रप्तानी क्षेत्र प्रोत्साहित हेबो। एहा द्वारा देशर वाणिज्य अधिक सुगम होई परिबो। आसंता आर्थिक वर्ष बजेट रे कंचामाल उपर शुल्क ह्रास करी घरोई उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने सहित रप्तानी क्षेत्र को त्वरान्वित करिबार लक्ष्य रखा जाइछि। अर्थ बिल रे शिल्प सामग्री पई 7टी क्षेत्र रे सीमा शुल्क प्रत्याहार करने को प्रस्ताव दिया जाइछि। बैटरी चालित जानवाहन उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करने लक्ष्य नहीं 35टी उत्पाद उपरे शुल्क छाड़ करा जाइछि बोली अर्थमंत्री सूचना दैछन्ति। स्टार्टअप क्षेत्र को मध्य अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने पई बिल रे रहितबा व्यवस्था उपरे अर्थमंत्री आलोकपात करथिले। म्यांमार रे बदलुथिबा परिस्थिति नहीं वैदेशिक व्यापार मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एवं जातिसंघ महासचिवों स्वतंत्र प्रतिनिधि जूली बिशप मध्य आलोचना होइछि। गत वर्ष एप्रिल मासरे जातिसंघ महासचिव आंटोनियो गुटेरस जूली बिशप को म्यांमार प्रसंग में स्वतंत्र प्रतिनिधि भाव नियुक्त करथिले। जूली बिशप वर्तमान भारत गस्तरे अछंती। 2021 मसीहा फेब्रुआरी पहिलारे विद्रोह माध्यम म्यांमार रे सेना क्षमता दखल करने परठारु गणतंत्र पुनरुद्धार दाबी नहीं सेठारे व्यापक हिंसात्मक कार्यकलाप देखा मिलुछि।
ଭାରତ ଚୀନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଥିବା ଅନେକ ବାଣିଜ୍ୟିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସେନା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମ୍ୟାମାର ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ରଣନୈତିକ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର। ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ମଣିପୁର ସମେତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳର 1640 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଭାରତ ମ୍ୟାମାର ସୀମା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଭାରତ ଚୀନ ସୀମା ବ୍ୟାପାର ଆଧାରିତ ପରାମର୍ଶ ଓ ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା WMCCର 33ତମ ବୈଠକ ଗତକାଲି ଚୀନର ବେଇଜିଂଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, ବୈଠକରେ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ସ୍ଥିତିର ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, କୂଟନୈତିକ ଏବଂ ସାମରିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସମ୍ମତି ହୋଇଛନ୍ତି। କୈଳାସ ମାନସରୋବର ଯାତ୍ରା ସମେତ ସୀମାପାର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ ଚୀନର ସହକାରୀ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଙ୍ଗ ଲେଇଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ ନୂତନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ଏକ ଆପେଲାଟ ଅଦାଲତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦେଶରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ପ୍ରବେଶ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଦେଶ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଦାଲତ ଏହି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିବାକୁ ନବମ ୟୁଏସ୍ ସର୍କିଟ୍ କୋର୍ଟ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଆଟଲର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଜମାଲ ହ୍ୱାଇଟହେଡ୍ଙ୍କ ଏହି ରାୟକୁ ଆପେଲେଟ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇଥିବା ଆଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଦ୍ଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମାମଲାରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରବାସୀ ଏବଂ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ବସବାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସହର ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉପରେ ଟିକସ ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲେ। ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ILO କହିଛି। ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପରିସୀମା 2021ରେ 24.4% ଥିବାବେଳେ 2024ରେ ଏହା 48.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ILOର ବିଶ୍ୱ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟ 2024-26 ଆଧାରରେ ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ ନିରାପତ୍ତା ସୁବିଧା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ସଚେତନତା ସଂକ୍ରାନ୍ତ ୱେବିନାରରେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 2014ରୁ 2024 ମଧ୍ୟରେ 17 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗତବର୍ଷ 4 କୋଟି 60 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବେରୋଜଗାରୀ ହାର 2017-18ରେ 6% ଥିବାବେଳେ 2023-24ରେ ଏହା 3.2%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଡକ୍ଟର ମାଣ୍ଡବ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଗତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ 11 ରନ୍ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଗୁଜରାଟ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 243 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ ଅପରାଜିତ 97 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ 47 ରନ୍ ଏବଂ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଅପରାଜିତ 44 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ରବି ଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶୋର ଗୁଜରାଟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। 244 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ 5 ୱିକେଟ୍ରେ 232 ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ସର୍ବାଧିକ 74 ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର 54 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଗୁଆହାଟୀଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏସିଆନ୍ ମୁଷ୍ଟିଯୋଦ୍ଧା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ସୁନୀଲ କୁମାର 87 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ରେକୋ ରୋମାନ ବର୍ଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜୋର୍ଡାନର ଅମ୍ମାନରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସୁନୀଲ କୁମାର ଚୀନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଜିଆସିନ୍ ହୁଆଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2024। ଅର୍ଥ ବିଲ୍ 2025 ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ। 2047 ବିକଶିତ ଭାରତ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିବାରେ ଏହି ବିଲ୍ ସହାୟକ ହେବ, କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ। ମ୍ୟାମାର ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କଲେ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ଚୀନ ପରାମର୍ଶ ଓ ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର 33ତମ ବୈଠକ ବେଇଜିଂଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ।
ଏବଂ आईपीएल क्रिकेटर गतकालीर मैच्रे गुजरात टाइटन्स को 11 रन परास्त कला पंजाब किंग्स। संवाद शेष ହେଲା।